من پرش 77 بود. 77. Нас мешает энергия битер. Ну мы понимаем вместе, Да. о чем мы сейчас говорим. Да. من 67 سالمه. Ассалому алейкум дӯстон, инак аз Хуҷанд аз сафар дорем ба Тошканд. Ташаккур ба акои Бахтиёр ки моро дастгирӣ кардан то насиб марз бо ҳамсафар хоҳем шуд. Ба мо пойҳои сабук барори кор, ба шумо тамошои хуш рафтем. Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah. I think that we've all had enough. дар ана ин меҳмонхона мондем, Пахтакор Athletics. яъне барои як шахс як шаби ин меҳмонхона тариқи букинг тахмин 225 сомон, барои ду кас тахмин 380 сомонӣ. инак дӯстон, шитоб ба сӯи спарт боварӣ дорем ин розада чун ҳамеша дар сатҳи олӣ пурэнержӣ мешавад ва ба финиш дар вақтҳои хуб меоем, финишҳои хуб беягон. гуфти баъзе гапҳо ки травма ба ҳама барори кор, пойҳои саб. ба шумо тамошои хуш дӯстон, рафтем.
ما از تاجیکستان. Hocam mı? از تاجیکستان. ما از خوجان. Ay Tacikistan اومده. آقا سلامت باشید. Ayın Pinjiken raftanı, Pinjiken var. پایه سبک سلامت باشید. شما پنجکی بدن خدا خواهد. Nasıl boşa? Amca raftanı, Pinjiken var. Ulugbek Halilov. Arkadaşlar çatsı kulen Meryem nasıl boşa? شما 21 کیلومتر هم Aha. همین آنهایی که نه آغاز میکنن ولی بعضی ندویدن همین چی توصیه میتونید چی مصلحت میتونید که می اپاگ خیزن و دوان Fakat ama şüphelileşke standart vardı. Ben selameti dostum. Bana mı? شما چند برام دید بابا؟ Man turvet haftada hafta var. 77 Noyabr'da açtığımda haftada mı mezarım? ها خدا خواهد ما Çalıştım sonra. ما همون سینوس ها برسان چند سال اسمی داوید؟ Man evlilikte. Hafta işte oldu. 6 سال اسمی داوید خیلی سلامت باشید شما Ben şu anda براری کار ما سلطان جان Sultan Can Kayamalı. براری کار خدا خواهد ولی میبینیم سلامت باشید دامت سلام خب رحمت Почему болам худо ходаше? خدا خواهد خدا خواهد Хата гиптаги. ها؟ Ay hocam. شما از کجا؟ Amerika. از امریکا؟ Ben Taşkent zindagi میکنم. ندیش نصیب تاجیکستان باید بیایید حتما همین هفته اومدیم. از تاجیکستان اومدید؟ دوشنبه. ها. من روز رفتم. اوز تاجی بودو نگم ها تاجیکی هم ایدانستی هم Erken, kaçıncı siz? Hayır تو پوزیشن من Oo, молодец. siz ki 61. diğer kurakan bizde Ha, kaçtı Harkın, yugurası mı? yok beraber saldırı var ama Yaşlıyız da köp. Yugurar mıyız? yok o yer buldu Oho. شما چند سال می دوید؟ Time 15 minutes. هاف 2008 Sarkada. حد روش جوید خود می دوید Aha. بهتره همین من در با تنیسکی باغ سر کردم دویدنی در دوشنبه وقتی که در دوشنبه زندگی کردم شما آزی چند درآمدید؟ حوال دیوز؟ bir 63 Başıyla biz gelmek. Ha? Başıyla biz gelmek. ha 3 Biz baba. یا پلیز Biz baba. همین ناو اونایی که ناو دویدن آغاز میکنن آها. ولی آغاز نکردن همین لیکی میخواهم آغاز کنن همین آها. چی توصیه میتی بس چی آغاز کنن چی سلام داو شما و چی فایده آور هیوب بر ha اگر روشی منتظم مشق میکنید سلامتتان نقص میشود انرژی بسیار نقص خوب میکنید هم روحتان هیچ میشود سلامت باشید شما برای کار سلطان سبک سلام سازان جان تاجیکستان آمدید حتما پیوست شوید دفترچی خوجان نصیب باید برای کار Be champion. Кто успевает танцевать отдельно? Можно поплавать, можно потанцевать на этой локации и зарядиться позитивом. Be pro, be champion. Спасибо большое. Приветствую. пока подъемчик может отвлечемся Без проблем поболтаем. Александр, Султан очень приятно. Вы гости у нас. мы из Таджикистана О, молодцы. а вы Рады вас видеть, Узбекистан. будьте здоровы Вам того будьте же, в да, Таджикистане спасибо обязательно Приезжайте в гости. приезжайте в Худжан Душанбе кстати у нас намечается в сентябре Пенджикенский полумарафон подъем хайкинг на 7 озер Дай бог. Приглашаем вас. Удачи. Вот. Всем друзьям привет. теперь с вас пару советов когда ты вот бежишь по наклонной да и тебе прям не будем говорить какое слово ну, плохо Ну мы Плохо. понимаем вместе, Да. о чем мы сейчас говорим. да вот Особенно я. Да. может что посоветуете как вот этот момент Не думайте об этом. пережить Расслабиться, наслаждаться, получать Пилите удовольствие, видосики. снимать видео, общаться с людьми. супер Удачи. удачи вам легких ног Слава чемпионы
Молодцы, вперед! Повтори! Так еще раз, салават ночей! Бапеш, отпойдем, бапеш! Бапеш! Такой бапеш! Приветствую вас! Да. Нотка фуете, царствие забегок Тоже можно. и фуете можно, да. Как ощущение, как вообще все? Потихонечку. У вас 42. 42 елки. Поэтому не торопимся особо. Все, супер. Так, вам легких ног. Вам тоже мое почтение, уважение, удачи вам. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out. It's all the things you mention. There are the things I want to know. Secrets lie in your Давайте вот этот подъемчик, так сказать, украсим небольшой беседкой. Кстати, вам мое почтение отдельное. Вы так классно приветствуете встречных, что это прям мотивирует. И это классно. Так. А чем занимаетесь, кроме бега? Кроссфит. Вам в горы едет. В горы ездим. А по жизни? Работаю, энергетиком. О, супер. У нас, кстати, есть ГЭС, Каракунская. Ага. ГЭС. Классный, так что вам удачи, вам. Вам тоже. О, респект. Кстати, последний, наверное, километра 3. Ага. Вот это вот ваши вот эти вот махания, они прям зарядили, я догнал вас. И Молодец. это был один из, ну скажем так, Мотивация. да, способов не сдаться, бегать вперед. В общем, удачи вам. Hello, mister. Hello. Салам алейкум. Классно. Where are you from? Скучаешь ему откуда? Апельсин. Апельсин. Таджик. Таджикистан. Я Иран. Иран. سلام. چطوری شما؟ ما بهترین. خدا رو شکر. خدا را شکر. شما چطوری؟ منم خوبم. ولی من 67 سالمه. 67 ساله؟ ای خدا ما هم 30 سال رسانه. با همیشه تنیس صحت و پر انرژی. سلامت باشه. خدا رو خدا شکر. سبوک. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you and me. А мы машем сердцем, кто с нами. Таджикистан, Бадеш. Hello girls. How are you? Super good. Самый лучший прикид, самый мощный прикид. Молодец. Бапеш! Офарей! Стараемся. Ой,
mübarək olsun. Rekordlarıyla, enerjiylə. Albatta hədəf final nəsib olanda marafon hərəkət etmək. Будьте счастливы! Участники, участники марафона, вас не слышу! Продолжаем дальше. Я думаю, все умеют поэзию называть, наш гость есть. Давайте, давайте, молодцы, молодцы! Давайте! Бежим! Бежим! Молодцы, молодцы!